Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu Widayati dengan nomor peserta ujian 20 20 20 5852 dengan nomor peserta PPG yaitu 20 16 99 56 2778. Nomor induk mahasiswa PPG 19 20 76 0056. Saat ini saya akan memulai untuk uji kinerja mengajar di kelas melalui daring menggunakan aplikasi Zoom. Terima kasih. Anak-anak, hari ini seperti biasa ya, hari Selasa, sesuai dengan jadwal kita. Hari ini tanggal 17 bulan November 2020. Pada jam 15.34 kita akan mulai lagi kelas kita. Hai, good afternoon class. Good afternoon, Miss. Okay, it's nice to see you again today. How are you, class? I'm fine. You fine? Okay. Thank you. I'm feeling great. And I'm so happy to see you all again in this class. Okay, class. Do you have your lunch already? Sudah makan siang apa belum tadi? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Lain kali kalian jangan lupa untuk selalu makan tepat waktu ya, dan juga jaga kesehatan. Nah, saat ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang surat undangan resmi. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran dengan materi baru hari ini? Siap, Miss. Oke, Siap. baiklah kalau begitu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, seperti biasa kita akan mulai dengan berdoa. Jadi Miss Wida akan memandu untuk berdoanya terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa anak-anak. Let's pray. Amen. After we have our prayer, I'm going to remind you about attendance list. Have you fill out the attendance list in the Google Classroom? Sudah, Sudah. Okay, good, thank you. Untuk anak-anak yang mungkin belum sempat untuk mengisi daftar hadir, silahkan nanti setelah pelajarannya Bu Wida selesai dari Zoom, kalian langsung menuju ke Google Classroom dan mengisi daftar hadir. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan lanjutkan dengan I'm going to ask you about the formal invitation letter at a glance. Kalian sudah pernah mendapatkan surat undangan resmi atau belum? Have you ever received it or not yet? Never. Never? Okay, it's alright. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan surat undangan resmi. Maybe you have ever received it, but maybe you are not familiar with it. Jadi mungkin anak-anak sudah pernah mendapatkan surat undangan resmi, hanya saja mungkin tidak begitu familiar dengan suratnya itu termasuk surat resmi atau tidak. Oke, nah kalian pernah mendapatkan surat dari sekolah atau tidak, anak-anak? Pernah ya? Oke. Tentang apa? Suratnya tentang apa ini dari sekolah? Pengambilan rapor. Pengambilan Pengambilan rapor. Yes. Terus bayar korban. Bayar korban. So, activities from school biasanya sekolah akan memberikan surat terlebih dahulu. Biasanya untuk kalian atau mungkin untuk orang tua. Nah, ini sebentar lagi kan kalian akan melakukan UAS ya. Nah, UAS ini setelah itu kalian akan mendapatkan raport. Nah, biasanya sekolah akan memberikan surat terlebih dahulu. Berarti surat itu termasuk kategori surat resmi atau tidak resmi anak-anak? Is it formal invitation or non-formal invitation? Formal invitation. Formal Yes, invitation. Ya, formal invitation.
Nah, berarti kalian sebenarnya sudah mengetahui formal invitation. Nah, saat ini kita akan belajar lebih jauh tentang apa itu formal invitation. Siap anak-anak? Ya. Yes, semangat sekali. Terima kasih. Nah, saat ini Bu Ida mau menjelaskan sedikit tentang tujuan dari pembelajaran formal invitation letter. So, what is the goal of learning formal invitation letter? Jadi anak-anak, suatu saat nanti apabila kalian sedang bekerja di sebuah instansi, di sebuah kantor, atau mungkin saat ini kalian sedang bergabung dengan suatu organisasi, nah, dan kalian ingin mengadakan sebuah acara, kalian bisa menggunakan keterampilan kalian untuk membuat surat undangan resmi, ya. Jadi ini akan menjadi semangat kalian supaya kalian bisa tertarik dan mengetahui kegunaan untuk belajar formal invitation letter itu seperti apa. Nah, pada pertemuan ini selain kita memahami atau menganalisis struktur dari teks ataupun language feature of formal invitation letter, kita juga akan membuat surat undangan. So we are going to learn about the structure, the structure of the text and also language feature of formal invitation letter, and then we are going to practice to create the formal invitation letter. Okay, are you ready, class? Yes, I'm ready. Okay, good. So do you have your pen and also the paper with you now? Sudah bawa dan mempersiapkan kertasnya? Okay, nice. Since you are ready, Miss Wida is going to share the video about the material, how to identify the format of the letter, and use this one to create the formal invitation day. Class, we are going to watch the video, and if you want to take notes for the important aspect, please you can take notes on your paper. Yeah, do you have pen and paper with you? Sedang membawa kertas dan pulpen apa Anda? Sudah. Okay, good. Sudah. Are you ready, class? Yes. Hello everyone, today's session will give you information related to formal invitation letter. There is a format that commonly used to write formal invitation letter. Here is the format. Now you have known the format of formal invitation letter. Now it is time to take a look at the example. Here is the example. Take a look carefully. You have studied the format and also seen the example. Now let's practice to identify the format of formal invitation letter. What do you think of this part? What is it? This part shows you the host of the event. What about this part? What is it? It shows you the formal phrase of invitation and also the occasion. And this one, what is it? This one shows you the date, time, and also venue of the event. This one also gives information about the invitee. That's all for today. Thank you for watching. See you. Oke, bagaimana? Sudah cukup mencatatnya anak-anak? Sudah. Sudah, oke, baiklah. Nah, di video tadi kalian mendapatkan informasi tentang apa saja? Contoh Dari format struktur Tentang struktur. dan cara mengidentifikasi Nah, oke. formal invitation. Alright. Contohnya juga. Oke, jadi dari video tersebut kalian dimunculkan sebuah contoh ya, kemudian diidentifikasi masing-masing bagian, kemudian bagian tersebut dinamakan sebagai bagian apa. So we are going to analyze the letter. What is the formal invitation, or I mean, what is the component of formal invitation letter? Yang pertama apa? What is the first one? The host of the event. Yes, the host of the event. Ya. Adakah kata lain dari host of the event, anak-anak? Host of the event. Yang mengundang. Mengundang, betul, yang mengundang. Atau tadi juga diberikan istilah lain yaitu
Apa? Invitee atau inviter? Invitee. Yes, invitee. Very good. Nah, lanjut. Setelah name of the host atau invitee yang mengundang, kemudian dilanjut dengan apa bagian selanjutnya? Formal phrase. Of invitation. Oke, occasion, kemudian apa Mbak? Place. Lanjut lagi apa? Date. Date, and time. ya. Date and time. Kemudian apa lagi? The invite. Go. Nah, anak-anak coba dilihat di sini ya, yang bagian loh, berhenti ya. Oke, let's see which one. What is it, class? Shows apa anak-anak di situ? Host of the event. Berarti yang memiliki acara atau yang memiliki acara. Maksudnya di sini itu Bu, berarti name of the host sama inviter itu sedang artinya. Berarti name of the host itu biasanya adalah misalkan inviternya adalah Bapak Hasan, Mr. Hasan. Nah, Mr. Hasan itu memiliki The Literary Club of Ramja Public School, New Delhi. Berarti ini adalah instansinya anak-anak. Begitu ya, atau nama kantornya, atau nama sekolahnya. Oke, jadi sama-sama instansi atau orang yang mengundang. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Berarti jawaban kalian tadi sudah? Oh, yang ini bagian apa anak-anak tadi? Formal phrase. Formal phrase sama apa lagi? Occasion of the event. Apa ini anak-anak? Date and time and also the venue. Venue itu apa anak-anak? Venue itu apa menurut kalian? Venue. Lokasi. Lokasi, betul sekali. Jadi kalau kalian besok mendapatkan surat undangan kok tidak ada tulisannya place, tapi di situ ada tulisannya venue, berarti tempatnya adalah yang bertuliskan venue. Venue. Oke, kita lanjut dengan yang selanjutnya ya kegiatannya. So class, when your organization is going to make an event, ya, jika organisasi yang kalian ikuti atau mungkin di sekolah kalian mengikuti student committee ya, OSIS, begitu kalau kita ketahui dalam bahasa Indonesia, akan mengadakan sebuah acara, is going to make an event. It means that you have to invite someone formally. Jadi kalian harus mengundang seseorang secara resmi. Karena ini berhubungan dengan organisasi, betul sekali. Karena dari itu kita akan belajar membuat undangan resmi. So class, we are going to design and also create a plan for the project. Sudah tahu ya plan itu apa sih anak-anak? Menurut kalian kalau kita bicara tentang plan, rencana. Betul sekali, very good. Nah, sebelum kita membuat, alangkah baiknya kita membuat dari outline-nya dulu. Do you know what outline is? Ada yang tahu outline itu apa? Outline itu berarti kerangka. Jadi sebelum kalian membuat undangannya secara menyeluruh, kalian bisa membuat draft atau outline. So you can make the outline first, and then you can revise and discuss to Miss Wida. You can consult to Miss Wida also, and then you can make the final project of your formal invitation letter. Seperti yang sudah kalian pelajari tadi anak-anak ya, the generic structure of formal invitation letter tadi apa saja? Invitee. Masih ingat ya tadi invitee apa anak-anak? Yeah. Apa itu? Oke. So nanti anak-anak silakan. Betul sekali. Yes, good. Jadi nanti kalian silahkan tulis di sini invitee-nya siapa atau name of the host-nya siapa. Ya. Kemudian body of invitation, occasion-nya apa? Bisa kalian tuliskan day and date,
time, place, and also inviter. Oke, jadi nanti anak-anak silahkan mau membuat formal invitation letter terkait dengan hal apa, bisa kalian tentukan sendiri. Is it clear, class? Yes, Miss. Okay, very good. I will give you 10 minutes or maybe 15 minutes ya to create the design or outline or the draft of your formal invitation letter. Class, don't forget you can consult to Miss Wida if you have any question ya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya kepada Bu Wida dulu ya. Yeah. Yeah, Miss. Saya kok jelek, Miss? Apanya yang jelek, Mbak? Hai, Mbak, ya. Apa yang jelek? Any problem? Outline-nya jelek atau bagaimana? Oh, ya. Anak-anak, if you think that halo? Ini Mbak siapa ya? Suaranya Ada tuh. Apa? Oke, kelas, sudah sampai mana? What about your design? Sudah ada yang selesai desainnya? Coba Mbak Nihaya sudah selesai apa belum, Mbak Nihaya? Apa? Mbak Nihaya, have you done with your draft, Mbak Nihaya? Ya, sudah, Miss. Ini. Oke, good. Mas Tribakti, what about you? Have you done with your draft? Sudah. Oke, good. Mbak Bella Yunisa, what about you? Sudah, Miss. Oke, Sudah. Mbak Fuadatus and also wow, siapa lagi ya? Falda. Ya sudah. Oke, sudah apa Falda. belum? Mbak Falda sudah apa belum? Have you done, Mbak Falda? Oke. Baru masuk, maaf. Oh, it's alright, gak apa-apa. Bisa langsung mengikuti pelajaran aja ya. Oke. Nah, anak-anak, Miss Wida sudah melihat beberapa draft dari kalian dan sudah bagus, sudah betul tentang language feature dan juga generic structure-nya. So, your draft is already good about the generic structure and also the language feature. So, it means that you can continue your draft into your final project. Nah, anak-anak, kalian tahu aplikasi Canva enggak? Canva. Do you know application Canva? Gitu. Untuk yang, ngedit gitu, Miss? yes, to edit like for example letter or maybe presentation, picture. Ada yang tahu? Ya. Okay, so you can what is that? You can revise your draft into final project using Canva. So your formal invitation letter will be more interesting, ya. Kalian bisa menggunakan di situ gambarnya, kalian gunakan, kalian pilih, kemudian teksnya kalian masukkan ke dalam template tersebut, ya. Kita akan berikan waktu 10 menit ya. So I'm going to give you 10 minutes to revise your formal invitation letter draft into final project using Canva. Is it okay, class? Oke, Miss. Okay, good. Yes, please. You can use your application or maybe if you have another application beside Canva juga bisa digunakan ya. Silakan anak-anak. Oke, kelas, I think that 10 minutes is already passed now, ya. Sudah cukup, waktu 10 menit sudah selesai. What about your project? Sudah selesai apa belum? Have you done with your project, your final project? Kelas, sudah selesai dengan projectnya? Yes, Sudah, Miss. Okay, good. Thank you. Now it's time for you to present your project to your friends. Okay, maybe Mbak Nihaya will start the presentation first, ya. Mbak Nihaya, okay, this one is your project ya, Mbak Nihaya ya. Can you please present your formal invitation letter and then you explain about each of component. Jadi nanti Mbak Nihaya juga jelaskan Bijou solution itu termasuk apa, bagian ini apa, ini termasuk apa, seperti itu ya Mbak ya. Okay, so Mbak Nihaya, would you please present your formal invitation letter project to your class, ya, to your friend, and the rest of you class, please give the response. Tolong yang lainnya merespon nanti ya. Mungkin ada yang kurang atau mungkin ada sesuatu yang perlu diberikan pujian, silahkan. Oke, Mbak Nihaya, please do the presentation. Sudah. Oke, good. Yeah. Yes, Mbak Nihaya, you can start. Mbak Nihaya sudah boleh mulai.
and I am to presentation informal invitation letter. Yes. Is the host of the event who feature solution. The invite. The invitee ya sayang. Yes, Invitee. the inviting. Inviting. Would you like to now? Mhm. Date-nya itu tanggal November yes, November 2020. Oke. November 2020. Time at 5:09 in the morning. Mhm. Newsnya ada di Winslow Grand Hotel Ballroom. Iya, Miss. Ya, betul sekali. Winslow Grand Hotel Ballroom. Miss Wida perbesar sedikit ya sayang ya. Seperti ini. Kebesaran Grand kau Hotel. ini. Oke. Kalau yang belum tahu bisa mengunjungi, bisa menghubungi RSVP Kettle Johnson. Oke. Pasien nomor 134567890. Alright. Oke, can you give applause to Mbak Nihaya first class? Thank you, Yay. Mbak. Oke, good ya. Mbak Nihaya, what about Ya, dress code? Dress code-nya apa di situ? Ya, what is the dress code of the event? Makan siang. Dress code itu berarti baju seragam ya, maksudnya tema bajunya apa di situ? Sweet ya, oke. Nah, anak-anak mungkin ada yang mau diberikan tanggapan kepada Mbak Nihaya, silahkan. Mas Tribakti ada yang mau diberikan kepada Mbak Nihaya tanggapannya? Tanggapannya Apakah sudah betul atau mungkin ada sesuatu yang kurang? dari saya sudah betul menurut saya. Oke, good. Apakah ini sudah cocok dengan struktur dari undangan resmi? Sudah ya? Oke. Good. Bagaimana dengan yang lain? Kalau tidak ada lagi yang mau memberikan tanggapan, karena mungkin ini sudah betul ya. Sudah bagus ya Mbak Nihaya, terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi dengan presentasi yang kedua. So, we are going to continue with the second presentation. Tadi sudah ada yang mengumpulkan lagi, Miss Wida akan share. Yang ini anak-anak. Oke. Ini tadi milik dari... halo Mbak Falda. Halo Mbak Bella. Oh ya Mbak Falda. Mbak Falda, can you please present your formal invitation letter to your class? Bisa dipresentasikan Mbak hasil proyeknya kepada kelas dan teman-teman? Miss. Ya, oke. Silakan Mbak Falda. Please do your presentation ya Mbak ya. Elise and Marcus are getting married. Here to invite your our wedding. November 4. Yes, good. Dalam sih. Iya Mbak, itu jamnya berarti jam 4 ya. Or M. Yes. La Grand Dios Valley 1, 2, 3 word STNCD RSVP Corina at 1, 2, 3 4, 5 7, 8, 9. Oh yes, oke. Jadi RSVP-nya kepada Mbak Corina. Ya. Oke, thank you. Halo Mbak Bella Yunisa. Halo, Miss. Can you please give the response to Mbak Falda's presentation about the formal invitation letter project? Menurut Mbak Yes, Bella I Yunisa agree. bagaimana? Agree ya? Apakah surat Yes. ini sudah sesuai dengan generic structure dan juga language feature-nya formal invitation letter? Sepertinya sudah. Okay, good. So, okay, class, what about RSVP? What is RSVP, class? What do you think? Apa sih itu RSVP?
kok diberikan nomor di situ. Jadi misalkan kalian mendapatkan undangan, terus kemudian di situ diberikan nomor. Yes. Itu untuk apa ya nomornya ya, SVP ya? Untuk menghubungi kalau dia bisa atau tidak. Oke, jadi so RSVP means that you can inform you are going to come or not. Begitu ya anak-anak ya? Ya, Miss. Yes. Oke, good, very good. Nah, sekarang silakan kita tepuk tangan dulu untuk Mbak, siapa tadi? Mbak Falja ya? Oke. Thank you Mbak Falja for the presentation. Oke, can we go to the next activity class? Yes. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Tidak, Miss. Oke, good. Ya, nah, oke, class. Before we end our lesson today, I'm going to invite you to do the evaluation question ya, kait tentang formal invitation letter. So, can you please go to the Google Classroom and also access the file of evaluation question that Miss Wida has provided for you on the Google Classroom. Ini waktunya Bu Wida berikan karena ada 10 soal pilihan ganda dan 5 esai, jadi Bu Wida berikan waktu 20 menit ya anak ya. Cukup ya? Ya. Oke, good. So class, I think is asked for the evaluation question. Have you done class the evaluation? Sudah selesai apa belum tadi evaluationnya? Sudah. Oke, good. Is it difficult class? Enggak. Enggak ya? Oke. Oke, little bit ada sedikit yang susah. It's okay, enggak apa-apa, normal. So if you find the difficult question or maybe difficult material, it's alright. It means that you are studying ya. Akan belajar lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, Miss Wida mau menanyakan sesuatu. Kira-kira kalian masih sudah paham apa belum ya pelajaran hari ini? What have you learned today, class? Tadi kita belajar apa sih? Kita sudah paham, betul sekali. Nah, what is the material or maybe the chapter? Judulnya apa tadi? Materi yang kita pelajari saat ini, anak-anak. Formal invitation letter. Oke, invitation letter. Very good, thank you. Nah, dalam formal invitation letter tadi ada beberapa materi yang kita pelajari tentang apa saja tadi anak-anak? What are the material? The structure, generic structure, yes. And then Example and example, identification. Ada satu lagi, language feature. Ya, kita tadi belajar tentang generic structure, kemudian analyze, kemudian creating the formal invitation letter. Formal invitation letter. And also we are studying about the language feature of formal invitation. Good. Thank you. And what do you think about the learning today? Menurut kalian belajar kalian hari ini bagaimana anak-anak? Apakah ada yang sulit, menyenangkan, atau bagaimana menurut kalian? Menyenangkan. Oke, so do you feel the learning is fun ya? Yes. Kenapa kok seneng? Kalian bisa bisa buat surat undangan apa ini setelah ini menurut kalian? Surat undangan di organisasi. Di apa, Mas? Di organisasi di rumah. Oke. Nah, biasanya Mas Tri berarti ada acara apa ini kalau di organisasi yang diikuti? Paling kalau di rumah itu organisasinya itu kan di Voliamis, jadi seringkali ada rapat. Oke, so meeting ya. Very good. You are so Mas Tribakti dan anak-anak bisa menggunakan ilmu yang sudah digunakan tadi. Oke, kelas. And and kelas tadi kalian kan sudah membuat surat undangan resmi. So you have done with your formal invitation letter. Nah, formal invitation letter itu can you please do some question ya, ini sebagai homework. Based on the formal invitation letter you have made, please answer these 2 questions. Do it as homework. Begitu ya anak-anak ya. Silakan kalian kerjakan. Oke. So I'm so proud of you class. Thanks a lot for your cooperation and also your attention during the class. And I hope that what we have learned today you are going to use it someday ya. Kita nggak tahu kapan kita bisa menggunakan itu. Setidaknya kalau kita sudah belajar, pasti kita akan bisa menggunakannya di kemudian hari. Oke, so we are going to see again the next meeting. We are going to continue about the formal invitation letter. Oke, thank you class. Goodbye. 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 Ya, take care ya, jaga kesehatan ya. Oke, Miss.